Welcome everyone to our Monday night meeting. Bienvenidos todos a nuestra reunión de los lunes. We are Sermon Online. We're here every Monday night, 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y somos Sermón Online. Estamos aquí todos los lunes a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We're live on Zoom, live on YouTube, and we're also now recording. Estamos en vivo por Zoom, por YouTube y grabando. If you're with us for the first time, we welcome you. Si están con nosotros por primera vez, le damos la bienvenida. And as I mentioned, we are recording. We record all of the messages and Bible studies that we do here. Y mencioné que grabamos todos los estudios bíblicos que por aquí transmitimos. If you want to go back and listen to them a second time, or maybe you missed a meeting, you can do that in several ways. Y si usted desea escuchar un estudio nuevamente o se perdió alguno, puede escucharlo con diferentes opciones. The audio recordings and often notes as well are uploaded to our website, Y la grabación de audio y a veces con notas incluidas están en nuestra página, which is sermononline.org. la cual es sermononline.org. If you prefer to watch the video recording, Si usted prefiere ver la grabación del video, you can do that on YouTube. puede hacerlo a través de la plataforma YouTube. And our YouTube channel is at Sermon Online ORG, no Y .org. nuestro canal en YouTube comienza con el símbolo @sermononlineorg sin punto. And I believe when there are notes, they can also be accessed through a link there on YouTube. I've not done it, but I believe that's the case. Y tengo entendido, todavía no lo he probado, que si hay notas disponibles puede haber un enlace en nuestro canal de YouTube, pero todavía está sin probar eso. Anyway, with all of that, I'm going to turn it over to Pastor Tom, who's sharing the word with us tonight. Así que le pasamos la parte al pastor Tom, que estará compartiendo el mensaje esta noche. Pastor, all yours. Pastor, Well, praise the Lord. gloria a Dios. God is on the throne. Dios está en el trono. No matter what the world does, we're getting ready for heaven. No importa lo que el mundo haga, nosotros nos preparamos para el cielo. I want to thank all of you that are live on Zoom and all of those that are live on YouTube for coming. Quiero agradecerles a aquellos que están con nosotros por Zoom y por YouTube. And thank you for sharing our messages to others. We just want to bless people. That's all we want to do. Y gracias por compartir nuestros mensajes con otros. Solo queremos bendecir a las personas. Keep all of our saints in Venezuela in prayer. Their Man- whole country is changing, and we're just excited about it. Y las cosas en nuestro país vecino de Venezuela están cambiando. Mantenga a nuestros hermanos de Venezuela en oración. If we get to the place that Americans can visit there in the future, I'll be on the first plane. Y si llegamos al punto donde los americanos pueden visitar Venezuela en el futuro, yo voy a ser el primero en montarme en el avión. So I just want everybody from Venezuela that's hearing this, we love you, we're praying for you, and we're excited what God's going to do. Y quiero dejarles saber, los que escuchan desde Venezuela, les amamos y estamos muy emocionados esperando lo que Dios va a hacer. The name of my message tonight El nombre de mi mensaje esta noche is The Wedding in Heaven. es la boda o las bodas en el cielo. The Wedding in Heaven, yes. Las bodas en el cielo. Turn to Revelation chapter 19. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, We're going to read verses 6 to 9. los versos del 6 al 9. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as a voice of many waters, and the voice of mighty thunder, and saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Jesus is getting married. Jesús se casa, Yeah, planned by the Father planificado por el Padre. before the world was ever made. This was his plan and his purpose in eternity. Antes de la fundación del mundo. Este ha sido su plan y propósito en la eternidad. And there's a bride and a wife that has made herself ready. Y hay una esposa que se ha aparejado, se ha preparado. She's received her proposal from Jesus and she's accepted it and she's made everything ready for him when he comes for her. Y recibió la proposición de Jesús, la aceptó y se ha preparado para ese día. So who is this bride? Who is this lamb's wife? Así que, ¿quién es esta esposa? ¿Quién es la esposa del Cordero? Look at Revelation chapter 21, Mire, aquí en Apocalipsis capítulo 21, and we're going to read verses 9 through 11. los versos del 9 al 11. There came an angel unto me of the seven angels which had the seven vials full of seven last plagues. He talked with me, saying, Come up hither. I will show ye the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. So here the angel says, Come, I'll show you the bride of the Lamb's wife. Así que aquí el ángel dice, ven y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. He takes John up in the spirit and he shows him this glorious city called New Jerusalem. Y lleva a Juan en el espíritu y le enseña esta gloriosa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. If you read this later on, you'll see that this was a beautiful city. Y si usted lee esto más adelante, usted va a ver que esta era una ciudad hermosa. City that had gates and it had walls and it had foundation stones. Es una ciudad que tiene puertas, muros, fundamentos. And all the apostles of the Lamb, Peter, John, and all them, were in the foundation of this city as beautiful stones. Y todos los apóstoles del Cordero, Pedro, Juan y los demás, eran estas piedras del fundamento. And in this city, there's no temple there, but Jesus is the light of it, and the Father's there. Y en esta ciudad no hay templo, Jesús es la luz y Dios el Padre está allí. Like John saw in verse 1, there was a new heaven, a new earth, and this new Jerusalem, the city of God. Como Juan vio previamente en el verso 1, que vio un cielo nuevo, una tierra nueva y esta ciudad de Dios. Now, in eternity, not everyone that's saved is going to be in New Jerusalem. Ahora, en la eternidad, no todos los que son salvos van a habitar en la Nueva Jerusalén. We know that because in Revelation chapter 21, it talks about the nations that are saved on new earth and the kings of the new earth. Y sabemos esto porque en el capítulo 21 de Apocalipsis menciona a las naciones que estarán en la nueva tierra. And when New Jerusalem comes down out of heaven, they can bring to the gates of the city their glory and their honor. Y cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, estos reyes pueden llevar su honor y su honra a esa ciudad. But the people that are living stones in this city, they are the bride and they are the wife of the Lamb. Ahora, las personas que son las piedras vivas de esa ciudad, esas son la esposa del Cordero. These are his chosen people that the Father has chosen
to be married to the Lamb of God. Este es el pueblo escogido que el Padre ha escogido para que se casen con el Cordero de Dios. Now, when we read about the marriage of the Lamb Cuando leemos sobre las bodas del Cordero, in chapter 19 of Revelations, en el capítulo 19 de Apocalipsis, it says from verse 8, it says, and to her, that's the bride, the wife, was granted that she would be arrayed in fine linen, clean and white, for the linen is the righteousness of the saints. And he says unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are true sayings of God. y a ella, refiriéndose a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. So at the wedding, there's a marriage, Así que en la cena hay unas bodas, and then there's the wedding supper where people are invited to be guests there. y está la cena, donde hay invitados a formar parte de esas cenas. Now, those guests are not the bride of Christ. Ahora, They're not the wife. estos invitados a la cena no son la esposa del Cordero. So there's other people that are saved by God that are invited to this supper, but they're not the bride of Christ. Así que hay otras personas que son invitadas a esta cena, pero no son parte de la esposa del Cordero. To be the bride of Christ, you have to have a calling on your life. Para ser la esposa de Cristo, tú tienes que tener un llamado en tu vida And you have to be chosen. y tienes que ser escogido. Now, the good news is Las buenas noticias son, if you're born again, born from above, si tú eres nacido de nuevo, de arriba, and you've trusted your life to Jesus Christ, y tú confiaste tu vida en Jesucristo and you've taken water baptism, y has tomado el bautismo en agua, and you've been baptized by the Holy Spirit and speak in heavenly language, y has sido bautizado en el Espíritu Santo y hablas lenguas angelicales, you're called to this high calling of God to be the bride of Christ. eres llamado a este supremo llamamiento de ser la esposa de Cristo. So we're going to see tonight about this wedding in heaven. We're going to see more about this calling on your and my life. Así que vamos a ver más de este llamado en tu vida y la mía de ser la esposa del Cordero. Now, this has been a secret. Esto ha sido un secreto. The bride of Christ in the church as the bride has not been too much a secret. La iglesia de Jesucristo no ha sido tanto un secreto. You won't see it in the Old Testament, No lo vas a ver en el Viejo Testamento, but Apostle Paul brings it out in Scripture and some of his teachings. pero el apóstol Pablo lo trae en algunas de sus enseñanzas. But Apostle John got to see this city. Pero el apóstol Juan logró ver esta ciudad. Oh, the streets are of transparent gold. Su calle es de oro transparente. Yeah, there's no guile there. There's no crying. There's no more sin. There's no more troubles, no more problems. No hay allí problemas, ni abominación, ni quien haga el mal. But what motivates people to cry out and seek God in their calling to be in the city? ¿Y qué motiva a la gente a clamar a Dios y para formar parte de esta ciudad? It's not just to be in the city, it's to be with Jesus for eternity. No solamente es estar en la ciudad, es estar con Jesús por la eternidad. It's to be joined with him, Es ser unidos a Él, to be chosen by him and the Father to be the bride. para ser escogidos por Él y el Padre para ser la esposa. And then to do everything you can to make yourself ready so when he comes, you're ready for him.
Y entonces tú haces lo que sea necesario hacer para que estés preparado para su venida. Jesus, when he was here on earth, he gave some parables that kind of gave us an understanding that there was going to be a marriage in heaven. Y cuando Jesús estuvo aquí en la carne, compartió unas parábolas que nos daban una clave de que había de haber un matrimonio en el cielo. Look in the book of Matthew, chapter 22. Mire en el Evangelio de Mateo capítulo 22. And I'm going to read from verse 1 to 3. Voy a leer los versos del 1 al 3. Jesus answered and spake unto them again by parables, saying, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. He sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. What chapter of Matthew? I'm sorry. 22, Oh, 22. okay, sorry, I said the wrong one. Es el capítulo 22 de Mateo, los versos del 1 al 3, donde dice, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. So the kingdom of heaven is like there's going to be a marriage, Así que and go ahead. el reino de los cielos, en el reino de los cielos habrá unas bodas, Because a king wants his son to get married. porque el rey del cielo quiere que su hijo se case. So he sends forth people calling them to this wedding. Así que envía personas para que llamen, hagan un llamado a la gente a venir a esta boda. And I'm not going to read the whole parable, but what it says is basically this. Pero no voy a leer la parábola entera, pero lo que dice básicamente es esto. The people were too busy to come. La gente estaba demasiado ocupada para venir. The ones that were invited they were taking care of their farms, their animals, they were doing other things. Y los que fueron llamados, pues se estaban ocupando de sus fincas, de sus animales, muy ocupados para asistir. Taking care of the merchandise, and they were making very light of this invitation to come. Encargándose de mercancía, y tuvieron en poco esta invitación. And we know that the king that were inviting them, he got really upset about this whole thing. Y sabemos que el rey que los invitó se molestó mucho con esta reacción. But after they didn't come and everything, he just brought in people from the streets and the highways into this banquet. Y ya que se negaron a venir, él llenó su casa de cuantas personas pudo hallar por los caminos. But at the end of this parable, Jesus says in verse 14, a very interesting scripture. Pero al final de la parábola, en el verso 14, Jesús dice algo muy interesante. For many are called, but few are chosen. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. You know, it's quite an interesting thing, you know. You can have a calling on your life, but you don't get chosen because you don't, respond to the calling. Es interesante ver que tú puedes tener un llamado en tu vida, pero puedes no ser escogido porque no respondes a ese llamado. So you can be born again, baptized, filled with the Holy Spirit, and speak in heavenly language and be called to be the bride of Christ, but not chosen. Y así que tú puedes ser nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas, pero no ser escogido. What would be the most sorrowful thing in our life if we had that calling to be married and join with Jesus and live in this eternal city, but yet we made light of it Y and sería didn't really follow it? muy lamentable sería en nuestras vidas el recibir este llamado para formar parte de esta ciudad, estar casados con Cristo y simplemente tenerlo en poco. It says that the bride, the wife, she made herself ready. She wasn't making light of it at all. Dice que la esposa se preparó, ella no lo tomó en poco. And then look in Matthew chapter 25. Y miren Mateo capítulo 25.
This is just 2 chapters later, and this is what Jesus says Y estos son unos capítulos más adelante, y esto es lo que dice Jesús in verse 1. en el verso 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. The kingdom of heaven is like some virgins going to meet the bridegroom. Así que el reino de los cielos eran como novias que fueron a encontrarse con su esposo. Wouldn't you like to meet the bridegroom? ¿No te gustaría a ti encontrarte, conocer, reunirte con el esposo? Well, the Bible says there were 10 virgins that went out to meet the bridegroom. Pues la Biblia dice que había 10 vírgenes que fueron a reunirse con el esposo. 5 were wise and 5 were unwise. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. They heard that the Lord was coming. They took their lamps, and when they went out to find him, Ellas oyeron que venía el esposo, tomaron sus lámparas y cuando salieron a recibirlo, the wise had enough oil in their lamps to keep their lamps burning. las sensatas, las sabias, tenían suficiente aceite en sus lámparas para mantenerlas encendidas. But the unwise, they had to go back because they ran out of oil and they had to go back and buy some and come back again. Pero las insensatas se estaban quedando sin aceite y tuvieron que irse a conseguir más aceite para regresar. But look what Jesus says in verse 10 to 13 about this. Pero mire lo que dice Jesús sobre esto en el verso del 10 al 13. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterwards came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. And he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. So these 5 virgins that had their lamps full of oil and their light on, and they were looking for the bridegroom, they were ready when he came. They went into the marriage. Así que las vírgenes sabias, las prudentes, tenían sus lámparas apercibidas con aceite, esperando al esposo. Ellas estaban listas cuando él llegó. But the unwise were that went away to get oil. When they finally came back, they were knocking and saying, Lord, let us in. And he said, I don't even know you. Pero las insensatas que se estaban quedando sin aceite y fueron a comprar, ya cuando regresaron el esposo se había ido y el esposo les contesta, ni siquiera las conozco. They weren't ready when he No. came. No estaban listas cuando él vino. Jesus says, this is what the kingdom of God is like. Jesús dice, a esto es semejante al reino de los cielos. And then in verse 13, he makes it very clear. Entonces en el verso 13 lo dice muy claro. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. In other words, be ready. You don't know when I'm coming back for you. En otras palabras, está listo porque no sabes qué día voy a venir por ti. And this is very important Y eso es muy importante. because the bride, the wife of the Lamb, has made herself ready. Porque la esposa del Cordero se ha apercibido, aparejado. We're called to be the bride of Christ. Nosotros hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo. And we need to be ready for his coming. Y debemos estar listos para su venida. We need to make sure we have everything we need to be ready and watching and praying for his coming. Y debemos asegurarnos de tener lo que necesitamos y velar y orar por su venida.
Now, this great city is called the bride of Christ, Ahora, esta gran ciudad es llamada la esposa de Cristo. but there's something very interesting about this. Y hay algo interesante sobre esto. Look in Psalm 87. Mire en el Salmo 89. And in Psalm 87, I want to read verses 1 to 3. Perdón, Salmo 87, los versos del 1 al 3. His foundation is the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God. Tu cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. If we studied what all the glorious things were spoken about Jerusalem, we'd be here for weeks. Si fuésemos a estudiar todas las cosas gloriosas que se dicen de Jerusalén, aquí estuviéramos por semanas. But look in verses 5 to 7. Pero miren los versos 5 y del 5 al 7. And of Zion it is said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there, Selah. As well the singers as the players on instruments shall be there. All my springs are in thee. Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará cuando él inscriba a los pueblos. Este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. About the city of New Jerusalem, Y sobre esta ciudad, la Nueva Jerusalén, it says how glorious it is. dice cuán gloriosa es. In Revelations, we see how glorious it is. Y en Apocalipsis vemos cuán gloriosa es. But if you read, it says in verse 5, this one and that one were born in her. Y si leemos aquí en este salmo, el verso 5 dice, este y aquel nacieron en ella. See, this calling is like a birth. Este llamado es como un nacimiento. It's like you were born to be the bride of Christ. Es como si usted ha nacido para ser la esposa de Cristo. When Jesus was talking to Nicodemus, he said, you must be born again. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo, tienes que ser nacido de nuevo To see this city, this kingdom. para ver la ciudad, este reino. But to enter this kingdom, Pero para entrar a este reino, you must be born of water and born of the Spirit. se debe ser nacido del agua y del Espíritu. That's why it's so important to have the Holy Spirit in your life, speaking in heavenly language. Es por eso que es tan importante tener el Espíritu Santo en tu vida, hablando lenguajes celestiales. It's the promise of the Father. Es la promesa del Padre It gives you a birth to this city. y te da un nacimiento para esta ciudad. And look in Galatians chapter 4. Y miren Gálatas capítulo 4. Apostle Paul is arguing with the Galatians El apóstol Pablo está argumentando con los de Gálatas, los Gálatas, because they left the free gospel of Jesus to go back to the law. porque ellos dejaron el evangelio por gracia de Jesucristo para tornarse a la ley. And in chapter 4, we're not going to read all the scriptures, Y en el capítulo 4 no vamos a leer todas las escrituras, but he explains to them that in Abraham there were two different women that had Sí, pero- two different children. y les explica a los Gálatas que en Abraham había dos mujeres que tuvieron dos hijos diferentes. One woman was a free woman, Sarah, and the other one was a bondwoman. Una era libre, que era Sara, y la otra estaba en atadura. And he says this is an allegory.
Y dice, esto es una alegoría. It speaks of the two covenants. Habla de los dos pactos. The one covenant of Mount Sinai that brought the law also brought the city of Jerusalem in this earth. Uno era el pacto del monte Sinaí, que también trajo la Jerusalén de aquí, de esta tierra. And he says that covenant was under bondage. Y dice que ese pacto, ese testamento estaba bajo servidumbre. But in chapter 4, if we read verse 26, Pero en el capítulo 4 de Gálatas, si leemos el verso 26, he says there's another Jerusalem. dice que hay otra Jerusalén. There's a heavenly Jerusalem. Hay una Jerusalén celestial. That's the one we've been studying. Es la que hemos estado estudiando. That's the bride of Christ, the wife of the Lamb. Esa es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. And he says in verse 26, but Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Dice en el verso 26 que la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. It's a very interesting way that Paul talks about New Jerusalem above. Es una manera muy interesante que el apóstol Pablo habla sobre la Jerusalén de arriba. He says she's like a mother because she birthed into us this calling to be there. Dice que es como madre de nosotros porque nació en nosotros ese deseo de estar, de ese llamado de estar allí. See, Paul understood this calling very clear. Pablo entendió este llamado muy claramente. Speaking to the church of Corinthians, Hablándole a la iglesia de Corinto, look in 2 Corinthians chapter 11. miren 2 de Corintios capítulo 11. And we're just going to read verse 1 and 2. Leyendo los versos 1 y 2. Would to God ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you unto one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Y quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. He says, look, now that you've had all your sins forgiven and I've been helping you in sanctification and all these things, I'm jealous because you are now espoused unto a husband. Y él dice, mira, ya que sus pecados han sido perdonados y yo los he estado instruyendo en todas estas cosas, tengo celo por ustedes porque los he desposado a ustedes a un esposo. Espoused means that you've been betrothed, or in other words, you're engaged. Y desposado significa que otra manera de traducirlo es que estás comprometido. He says, not only are you called, but you're engaged with him. You've chosen him to be the bride. You've chosen him to fulfill your calling on your life. No solo que has sido llamado, sino que te has comprometido a ser esposa del Cordero, de Cristo. And when Paul was writing to the Ephesians, look in Ephesians chapter 5. Y cuando Pablo le escribía a los Efesios, mire en Efesios capítulo 5. He understands this revelation very clear. Y él entiende esta revelación muy claramente. We're going to read from verse 22 through 27. Los versos del 22 al 27. Wives, submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. For the husband's the head of the wife, even as Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives as Christ has loved the church and gave himself for it, that he might sanctify it, cleanse it with the washing of the word, water by the word, that he might present it to himself, a glorious church, not having spot, wrinkle, or any such thing, that it should be holy
and without blemish. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. So when Paul's talking about marriage, how a woman should submit to her husband and a man to love his wife, Así que cuando Pablo hablaba sobre el matrimonio, sobre cómo la mujer debe someterse al marido y el marido debe amar a su esposa, he compares it to Christ's marriage with the church. él lo compara a el matrimonio de Jesús con la iglesia. He said, husbands, like Christ has loved the church and gave himself for the church, you should love your wife. Y dice, maridos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de ese mismo modo ustedes deben amar a sus esposas. But he goes on and he says he gave himself to sanctify, to set the church apart to himself. Y continúa diciendo que él se entregó a sí mismo por ella para santificarla y para presentarla gloriosa para sí mismo. That's where the engagement is. That's where the being espoused is. He wants her. Ahí es donde viene el ser desposado con Cristo, el compromiso de casarse con Cristo. He says that he might present it to himself. Él dice de modo que pueda presentársela a sí mismo. A glorious church like New Jerusalem, Una iglesia gloriosa como la Nueva Jerusalén, without spot, without wrinkle, without blemish. sin mancha, sin arruga, It should be holy. debe ser santa. See, this is the preparation where the wife has made herself ready. She's received sanctification. She wants to be holy. She wants to be without spot, wrinkle, without blemish. Esa es la preparación de la esposa. Ella quiere santificarse, quiere estar preparada, quiere estar sin mancha, sin arruga, sin defecto. And Paul admits in another verse that this is a mystery between Christ and the church. Y en otro verso, Pablo dice que esto es un misterio entre Cristo y la iglesia. But in verse 30, he says, we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Pero en el verso 30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. This is talking about marriage, like in Genesis chapter 2, where a husband leaves his parents and joins with his wife, they become one flesh. Y aquí está hablando del matrimonio, tal como lo indica Génesis capítulo 2, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. The calling is to be married with Jesus, to be there in the wedding in heaven. El llamado es para unirse a Jesucristo en matrimonio en el cielo. He's calling us to be holy, without spot, wrinkle, without blemish. Nos ha llamado para ser santos, sin mancha, sin arrugas, sin defecto. We know that everybody in the church will not be that way. Y sabemos que no todo el mundo en la iglesia será así. Unfortunately, many in the church, we've been seeing pastors falling in sin. We've seen people that don't read their Bibles and aren't interested even sometimes coming to church. Y hemos visto en la iglesia, desafortunadamente, pastores que han caído en pecado, cristianos que no leen sus Biblias y cristianos que de verdad no tienen ese deseo. But look in Song of Solomon, Pero chapter 6. mire en el Cantares de Salomón, capítulo 6. This whole Song of Solomon is about the love between a man and a woman. Este capítulo, este libro de Cantares de Salomón se trata todo del amor entre un hombre y una mujer. It talks about how this woman loved this man with all her heart and soul.
Habla sobre cómo esa mujer ama a este hombre con toda su mente, con toda su alma. One time she's running out in the streets looking for him, and she's telling all the people, I'm sick of love. I'm trying to find him. Y en un pasaje dice que salió por la ciudad buscando a su amado, diciendo, estoy enferma de amor. But in verses 8 and 9, it's so interesting. Los versos 8 y 9 de Cantares 6 son muy interesantes. There are 3 store queens and 4 store concubines and virgins without number. But my dove, my undefiled, is but one. She is the only one of her mother. She is the choice one of her that bare her. The daughters saw her, blessed her, yea, the queens of the concubines, and they praised her. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la preferida de la que la engendró. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. See, there are many queens. Hay muchas reinas. They are public people with real great ministries and crowns and money and all kinds of things. Y hay gente con mucha publicidad, con grandes ministerios, con mucho dinero. And there are 4 store concubines. Y dice que hay 80 concubinas. They've had relationships with the king, but they don't live in the king's palace as the queen. Tienen relación con el rey, pero no viven en el palacio del rey. The only time they have relations, if he calls their name and brings them in for a night, then they go back and they live in the house for the concubines. La única vez que tienen una relación con el rey es si el rey las llama por nombre, pero ya después de eso vuelven a su lugar. And then there are many virgins. There was many people, like Paul said, your virgins are espoused to him. Y hay muchas doncellas, vírgenes, como Pablo dice, ustedes han sido llamados desposados con él. But my dove, Pero mi paloma, she's undefiled. ella es la perfecta mía. See, the bride of Christ, the wife of the Lamb to be here in that wedding, she needs to be undefiled. La esposa del Cordero, la novia de Cristo que va a estar, que se va a casar con él, tiene que ser perfecta. Undefiled by uncleanness, undefiled by the flesh, undefiled by the world. She needs to be undefiled. Tiene que estar sin mancha, sin arruga del mundo, del pecado, de la maldad. Tiene que ser perfecta. It says she's the only one of her mother. Dice que es la única de su madre. She is the choice one of her mother that bare her. Es la preferida de la que la engendró. Remember, we were talking about New Jerusalem bearing us, that you need to be born there. Well, she's the one that New Jerusalem from above has called, and now she's been chosen. Y recuerdan cómo dijimos que la Nueva Jerusalén, hemos sido nacidos, es la madre de todos nosotros, la Nueva Jerusalén. De ese mismo modo tenemos ese llamado, siendo como la preferida de la que la engendró. All the daughters, the virgins, the queens, the concubines, they see her and they praise her because they know she's the undefiled chosen one, not them. Y dice aquí que las reinas y las concubinas, las doncellas, la vieron y le llamaron bienaventurada porque sabían que esa era la perfecta. The bride of Christ is like this dove. Y She's la, no, called to be undefiled, without spot, wrinkle, without blemish. y la novia de Cristo es como esta paloma, sin mancha, sin arruga, sin defecto. See, God has a process for this. Y Dios tiene un proceso para esto. Look in the book of Esther. Miren el libro de Esther. Esther is a type of the bride of Christ. Esther es tipo de la novia de Cristo. See, this king had a queen by the name of Vashti.
Este rey tenía una reina de nombre Vasti. And when the king wanted Vashti to come before him at a banquet, she wouldn't come. Y cuando el rey quiso que la reina Vasti se presentara al banquete, ella no quiso venir. So all of his elders said, that's not good because then all the other wives won't obey their husband. Y todos los consejeros le dijeron al rey, mira, eso no es bueno porque entonces todas las otras esposas no van a querer obedecer a sus esposos. So she took the queen away from Vashti and he wanted to find a new queen. Así que el rey destituyó a Vasti de ser reina y quiso entonces encontrar una nueva reina. So he invited all the virgins that wanted to give themselves to the kingdom to come Así, and present themselves. They could never leave once they came, but present themselves that they would be possibly chosen to be the queen, next queen. así que se hizo un llamado de todas las vírgenes que se presentasen delante del rey para una de ellas ser escogida. And I'm not going to go into the whole story, but Vashti was given by her uncle to go there and to give herself to possibly be chosen as the queen. Y no voy a entrar en todos los detalles de la historia, pero Esther fue aconsejada por su tío para que se So, presentase a ver si era escogida. yeah, so I want to read in Esther chapter 2, verse 12 to 13, what happened when she gave herself and entered into this thing. What happened to her? Y quiero leer en el capítulo 2 de Esther, los versos de 2 al 13, qué sucedía en este caso con Esther, cuando ella entraba en ese proceso de preparación. Now, when every maid's turn was come to go into the king Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manner of women, for so were the days of their purification accomplished, to wit, 6 months with oil and myrrh, 6 months with sweet odors, and with other things for the purifying of women. Then thus came every maid unto the king, whatsoever she desired was given her to go with her unto the house of the women, unto the king's house. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. So Esther had to go through 12 months of purification. Así que Esther tuvo que pasar por 12 meses de purificación. And during that time, she had to learn everything about the king and how the kingdom worked. Y en ese tiempo ella tenía que aprender todo sobre el rey y cómo operaba el reino. For example, you just can't run into the king's place. You could die without him inviting you. Por ejemplo, tú no podías presentarte ante el rey sin ser llamado porque se podían sentenciar a muerte. So she had to learn everything about the kingdom. She had to learn everything about the king, what he liked, how he was, everything about him. Así que ella tenía que aprender todo lo referente al rey, sobre el reino, qué cosas le gustaban al rey, sucesivamente. She had to go through some body purification, some scrubbing. She had to learn to walk and talk right as a queen. She had to learn all these things during these 12 months. Así que tuvo que pasar por estos tratamientos de la piel, tuvo que aprender cómo caminar correctamente, cómo comportarse como reina. And finally, when she went before the king, we'll read verses 16 and 17. Finalmente, cuando se presentó ante el rey, vamos a leer los versos del 16 al 17. So Esther was taken unto the king Ahasuerus in his house, royal in the 10th month, which is the month Tebeth, in the 7th year of the reign. The king loved Esther above all the women. She obtained grace and favor in his sight more than all the other virgins, so that he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti.
Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. So with all the virgins that were called for this great honor to come and present themselves before the king, Así que de todas estas vírgenes que fueron llamadas para este gran honor de presentarse ante el rey, Esther was the only one chosen to be the queen. Esther fue la única seleccionada para ser reina. Most of the other ones became concubines, La mayoría de las otras pasaron a ser concubinas, but she was not only called to the kingdom, she was chosen because of her presentation before the king, because her love for the king. y no solamente fue ella llamada, sino que también fue escogida cuando se presentó delante del rey por su preparación, por su amor por el rey. See, God understands there's a time for you and I for sanctification and purification. Y Dios entiende que hay un tiempo para ti y para mí, para santificación y purificación. God wants us to be holy as He's holy. Y Dios quiere que seamos santos así como Él es santo. We can't do that on our own. No podemos hacer esto por nosotros mismos. That's why the Holy Spirit has been given us to try to help us and guide us through the Word of God. Y es por eso que se nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a través de la palabra de Dios. Like Esther, we need to learn about the kingdom of God. Como Esther, así como Esther, tenemos que aprender sobre el reino de Dios. How can we be eternity up there if we don't understand God Himself and Jesus and the rules of the kingdom? ¿Y cómo vamos a estar allá por una eternidad si no entendemos a Dios, a Cristo y las reglas del reino? Read the Sermon on the Mount, read the rules of the kingdom. Lea el sermón del monte, las leyes del reino. If you don't forgive others, God's not going to forgive you. Si tú no perdonas a otros, Dios no te va a perdonar a ti. If you're holding any grudge against other people, that's not what the bride of Christ does. Y si tú todavía guardas resentimientos contra alguna persona, eso no es lo que hace la novia de Cristo. Jesus is merciful and kind, even unto evil people. Jesús es misericordioso y bondadoso aún con los malos. That's why he says if somebody slaps you on one cheek, turn the other one. Es por eso que él dice, si alguien te golpea en una mejilla, volteale la otra. He says, pray for your enemies, bless Dice, those that curse you. dice que ores por tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen. The bride, the wife of the Lamb, learns to live like her husband. Y la esposa del Cordero de Cristo aprende a vivir como su esposo. Jesus says, learn of me. Jesús dice, aprended de mí, I'm meek, I'm humble at heart. que soy manso y humilde de corazón. He wants a bride, a wife that's meek and humble. Él quiere también una esposa que sea mansa y humilde. This whole city of New Jerusalem will be a humble city. They know there's no reason that any of us should be there. Y esta ciudad de Jerusalén va a ser una ciudad con humildad. Dios sabe que no hay razón para que nosotros estemos allí. It's only because His mercy and His grace in our life. Es solo por su misericordia y gracia en nuestras vidas. Paul says, I'm only what I am by the grace of God. Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. To one church in the book of Revelations, chapter 3, Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3. this church was in bad shape. Esta iglesia estaba en mala forma. It was the church of Sardis, Era la iglesia de Sardis and they were ready to die. y estaban prestos a morir ya. Their works were not found perfect before God. Sus obras no eran perfectas delante de Dios. But in the middle of this whole church, Pero en medio de esta iglesia, there was some people that were ready. habían algunas personas que estaban listas. Look in chapter 3, verse 4.
Miren el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 4. Jesus says, Thou hast a few names, even in Sardis, which is not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. So they're in this church, and everybody else in the church, their garments are spotted, they're ready to die, their works aren't perfect before God. Y hay personas en esta iglesia que sus obras no eran perfectas delante de Dios, sus vestiduras estaban manchadas. But then Jesus sees these certain people and he says, their garments are white. They're worthy to walk with me. Their garments are not spotted. Pero Jesús ve este pequeño grupo entre ellos cuyas vestiduras no estaban sin mancha, vestiduras Not, estaban not spotted by santificados. the not spotted by the world, not spotted by the flesh. They're not spotted. No habían sido manchados por el mundo o por la carne, se habían santificado. Is this a high standard? ¿Es un llamamiento supremo, alto? Sure seems to be. Y así parece ser. And one of the ways to actually help us get to that is reading the Word of God and in prayer and allowing the Holy Spirit to deal with us and bring us into repentance. Y una manera de llegar a este estándar es leer la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que obre en nosotros. As I said before, this isn't about salvation. Como dije anteriormente, esto no es solo referente a la salvación. There are nations that are saved on new earth, Hay naciones que son salvas en la nueva tierra and there are kings on new earth that have great rewards there. y hay reyes en la nueva tierra que tienen galardones allí, But they're not the bride. pero no son la esposa, They're not the wife that has made herself ready. no son la esposa que se ha preparado. See, Jerusalem is free. This is free calling. Y ser la nueva Jerusalén es gratuito, es un llamado gratuito. Salvation's free. La salvación es gratuita, The baptism of the Holy Spirit's free. It's a promise of God. así también es el bautismo en Espíritu Santo, es una promesa de Dios. The calling for the bride of Christ is free. Y el llamamiento a ser la esposa de Cristo también es gratuito. To love the Word of God is free. The love for the Word of God. Yeah, you can love the Word of God as much as you want. Y tú puedes amar la palabra de Dios tanto como tú quieras, y eso también es gratuito. You can read it every day. You can read 10, 15 chapters if you want. Tú puedes Free. leerla todos los días, y si quieres You- puedes leer 10 o 15 capítulos. You can study as much as you want. Puedes estudiarla tanto como quieras. It's the only way we're going to change Es el único modo en que vamos a cambiar, is learning what God expects of us. es aprender lo que Dios espera de nosotros. It's learning how we should live in our families and love one another. Es aprender cómo debemos vivir entre nuestros familiares, amarnos los unos a los otros. It teaches us to help one another. It teaches us to work for the kingdom of God. Nos enseña a ayudarnos unos a otros, a prepararnos para el reino de Dios. And when we spend time in prayer and in fasting in our private closets, Y cuando pasamos tiempo en privado, en ayuno y oración, God rewards us openly. Dios nos recompensa en público. He lets us know whether we're on the right path or not. Él nos deja saber si estamos en el camino correcto o no. He loves us enough that if we're really seeking Him and we get off the path, He chastens us. Chases us. Chastens, beats, spanks us. Got it, like got a it, got kid. it, got it. Chastens, Chase, yeah. chasten. Y nos ama tanto que andando por el camino, Él nos disciplina, nos castiga si tiene que hacerlo. The Apostle Paul had this great revelation. El apóstol Pablo tenía esta gran revelación. That's why he told the Corinthian church, you're espoused unto a husband. Así por eso le dijo a la iglesia de Corinto, los he desposado con un esposo. So look in Philippians chapter 3.
Miren Filipenses capítulo 3. Here's a man that preached the gospel, did miracles, signs, and wonders. Aquí hay un hombre que predica el evangelio con señales y prodigios. He understood that he was running this race to win the prize. Y él entendió que él estaba corriendo esta carrera para ganar el premio. He didn't want to come in second or 20th or last. He just wanted to win the prize. He wanted to be the first one there. Él no quería llegar a segundo lugar ni último lugar. Él quería ganar el premio. And he said, I have to keep my body under submission to do that. Y él decía que tenía que someter su cuerpo para He, poder hacer esto. he understood he couldn't be out there looking at pornography or doing all kind of things that were unclean. Y él entendía que nosotros no podíamos estar viendo pornografía o cosas inmundas. He says, there's something I want to win. Y él dice, hay algo que yo quiero ganar. So let's read in Philippians chapter 3 from verse 7 to 14. Así que leamos en Filipenses capítulo 3 del verso 7 al 14. What things were gained to me, those I count loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but dung, that I may win Christ. Be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, the power of his resurrection, the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already obtained, either were already perfect, but I follow after that if I may apprehend that for which I also am apprehended of Jesus Christ. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things that were behind me, reaching forth unto those things which are before me, I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. See, after this message tonight, I want you to go back and I want you to study these scriptures. Después del mensaje de esta noche, yo quiero que usted regrese y estudie estas escrituras. Here's an apostle that is telling us that to win Christ, the high prize of being in New Jerusalem, Aquí tenemos un apóstol que nos está diciendo que para ganar a Cristo, ese premio, ese supremo llamamiento, this high prize of being at this wedding to be chosen as the bride of Christ, este supremo llamamiento de estar en esa boda, de ser la esposa del Cordero, he realized he needed to make himself ready. él se da cuenta que tiene que prepararse. He said, I want to win Christ. Él dice, yo quiero ganar a Cristo. And what was the cost that he was willing to give up for it? ¿Y cuál era el costo que él estaba dispuesto a pagar? He said,
I'm getting rid of everything. I'm counting the cost. It's nothing is important than this. Nothing. Él dice que se deshace de todo aquello que tenga que deshacerse, no importa el costo. He said, I count everything, all these things, I count them as dung. Dice que por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. There is nothing that could be more important than winning Christ No hay in this nada, calling. no hay nada más importante que ganar a Cristo en este llamamiento. No house, no car, no money, no job. Nothing could be more important than No, being there and receiving Jesus for eternity. ni casas, ni autos, ni empleo, nada que pueda ser más importante que estar allí, estar en esa boda. He said, I want to know more about Christ. I want the knowledge. I want to learn about him. I want to know everything about him. Y dice que yo quiero conocer más de Cristo, todo lo referente a Él. He said, I want to know him. Yo quiero Hallelujah. conocerle. Aleluya. You know, we might know about Jesus, but do we really know him? Y quizás conocemos de Jesús, pero ¿le conocemos realmente? My children think they know me, but they really don't know me as well as they think they do. Y mis hijos me conocen, pero no me conocen tan bien como ellos piensan conocerme. Trust me, a wife knows better about her husband than the children. Usualmente la esposa conoce mejor al esposo que sus hijos. Paul said, look, nothing's important to me anymore. I'm running this race to win Christ the prize. Y Pablo dice, mira, nada es importante para mí ya más, sino que corro esta carrera para ganar a Cristo. I want to know the power of his resurrection. Quiero conocer el poder de su resurrección. Do you want to know the power of his resurrection? ¿Quieres conocer el poder de su resurrección? Boy, this man wanted to know it. Este hombre quería conocerlo. He wanted to know that power as the wife. She wanted to know his power and all that he had. Él quería conocer su poder y todo lo que él tenía. He said, I want to have the fellowship of his suffering. Yo quiero llevar la comunión de sus sufrimientos. Apostle Paul's the one that said that to suffer with him. One more time, Tony. Apostle Paul said to suffer with him. El apóstol Pablo dice ser partícipe de sus padecimientos. That all those that live godly will suffer persecution. Que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. See, the wife is going to be right with him, suffering with him. Y su esposa va a ser partícipe de sus padecimientos. Paul said, I'm crucified with him. Pablo dice, yo estoy crucificado junto con Cristo. I've crucified all my flesh and emotions. Yo he crucificado mi carne y mis emociones. And I've crucified the world to myself. Y he crucificado al mundo. El mundo está crucificado para mí. Paul was not interested in this world. He wasn't interested in being some big politician or anything. Y Pablo no estaba interesado en este mundo o en ser un político de carrera ni cosa semejante. This man, when he wanted to know the fellowship of his suffering, he really did. Y cuando Get to know it. cuando ese hombre habló de ser partícipe de sus padecimientos, realmente lo vivió. He was beaten and whipped and thrown into prisons and in water and all kinds of things. Él fue He suffered azotado, physically. castigado. Él fue azotado, castigado con vara, echado en prisión. Él sufrió por el Señor. He wasn't afraid to know Christ in hard times. Y él no tenía miedo de conocer a Cristo en los tiempos duros. That's when you can really know Jesus. En esos momentos es que tú puedes de verdad conocer a Jesús. When everything's going wrong.
Cuando todo te sale mal and nobody will help you, y no hay quien te ayude, Jesus will be there. Jesús va a estar allí. The bride knows that. Y la esposa sabe eso. She knows he'll never leave me nor forsake me. Ella sabe, Él nunca me va a dejar ni me va a desamparar. He says, I just want him and him alone. Ella dice, yo lo quiero a Él y solo a Él. He says, maybe I haven't obtained to that yet. Y one more time, Tom. Maybe I haven't obtained to it yet. Él dice, quizás no lo he alcanzado todavía, But there's one thing I do. pero hay una cosa que sí hago. You know, this is interesting when he says that. Y es interesante lo que Él dice. He says, there's one thing I do. Esto hago. I forget everything that's past. Yo olvido todo lo que pasó, lo que está atrás. If you want to be the bride of Christ, I'm going to give you a little bit of wisdom tonight. Y si tú quieres ser la esposa de Cristo, te voy a impartir un poco de sabiduría esta noche. Forget all your failures as a Christian. Olvídate de todos tus fracasos como cristiano. We've all failed. Todos hemos fallado. But if you live in your mind in those failures, you'll never go on and get free. Pero si tú vives esos fracasos en tu mente, nunca vas a proceder a ser libre. He says, this one thing, I forget what's behind me, but I'm reaching forth what's before me. Y él dice, una cosa hago, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está adelante. The bride of Christ is reaching forth to what God has for her every day, every morning, every night. Y la esposa del Cordero se extiende a lo que Él tiene delante de ella todos los días, todas las mañanas, todas las noches. And he says, I'm pressing towards that. Y dice, prosigo hacia eso. Verse 14, I press towards the mark of the prize of the Dice, high calling of God in Christ Jesus. verso 14 dice, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. In all the scriptures that I've read, and Pastor Wayne can correct me, Y de todas las escrituras que he leído, el pastor Ben me puede corregir, the highest prize I can see in eternity for us el premio más alto que puedo ver en la eternidad para todos nosotros is to be the bride of Christ, es ser la esposa de Cristo, to share the throne with Jesus forever, compartir el trono con Jesús por la eternidad, to be with him, to be with the Father, to be with Peter and all these people that have gone before us and giving their lives as an example. y estar allí con Jesús, con Dios el Padre, con todos los apóstoles, estas personas que dieron sus vidas para estar con Él. There's no greater calling that I know of. No hay llamamiento más alto que yo sepa. How could you see this great city of New Jerusalem and then want to be on new earth? ¿Y cómo puedes tú ver esta ciudad de la Nueva Jerusalén, pero y desear estar en la nueva tierra? Or to be in new heaven with the martyrs, right? O estar en el cielo nuevo con los mártires. I want to be with Peter and John and James and Paul. And I want to be with everyone that has given all of their life to know and love Jesus. Yo quiero estar con Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, con todos aquellos que dieron todo y todas sus vidas para estar con Jesús. I'm not there yet, Yo todavía no he alcanzado eso, but I'll tell you, I'm starting to press towards it. pero te digo, yo me extiendo hacia eso. Pastor Wayne and I were talking earlier today, El pastor Ben y yo conversábamos más temprano hoy and both of us said the same thing. y ambos decimos lo mismo. We don't care what's going on in the world. No nos importa lo que esté aconteciendo en el mundo hoy. We want the kingdom of God. Nosotros queremos el reino de Dios. We want to be in heaven with Jesus. Queremos estar en el cielo con Jesús. But if he keeps us here in the earth, we want to do something to glorify his name. Pero si Él nos mantiene aquí en la tierra por un tiempo, queremos hacer algo que glorifique su nombre. Look in Ephesians chapter 1.
Miren Efesios capítulo 1. In verse 18. Verso 18. This is Apostle Paul sharing with the Ephesians. Este es el apóstol Pablo dirigiéndose a los Efesios. He knows the calling on their lives. Él sabe, él conoce el llamado en sus vidas. And he says that he was praying that the eyes of their understanding be enlightened, that they might know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. See, the hope of the calling of the bride of Christ, La esperanza del llamado a la esposa de Cristo. our understanding needs to be changed. Nuestro entendimiento debe ser cambiado. By revelation, we need to understand the hope of this calling to be the bride of Christ for eternity. Y por revelación debemos entender este llamamiento de ser la esposa de Cristo por la eternidad. He says this is a rich and glorious calling. Dice que estas son riquezas de la gloria. Esto es un llamado para las riquezas de su gloria. So one of the problems that I've seen over the years in many churches, Y uno de los problemas que yo veo a través de los años en muchas iglesias, you don't even hear them preaching about this. ni siquiera les escuchas predicar sobre esto. How can people be enlightened through revelation of what God has called them to and the hope that they have to be joined with Christ forever if people don't share it? Y cómo las personas van a tener un entendimiento del llamado que Dios tiene para ellos, este llamado supremo, si no es enseñado. This is a great calling, friends. Esto, amigos, es un gran llamamiento. And if you've been baptized in the Holy Spirit, you are called to be the bride of Christ. Si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, has sido llamado a ser la esposa de Cristo. Our understanding needs to be enlightened, that even though we might not be ready, we're still called, and He wants to purify us and sanctify us and make us ready before He comes. Nuestro entendimiento debe ser alumbrado, de modo que si todavía no estamos listos, entremos en ese proceso de prepararnos para ser la esposa de Cristo. Look in 2 Peter chapter 1, Miren 2 de Pedro capítulo 1, verse 10. verso 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. 2 de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Peter says, be diligent to this calling. Pedro dice que seamos diligentes con este llamamiento. Run the race that you can win Christ. Corramos esta carrera de modo que podamos ganar a Cristo. Spend more time in the Word of God in prayer than watching TV and reading other books and everything. Pasa más tiempo estudiando las Escrituras y buscando a Dios en oración que en el internet o mirando televisión. Let the Holy Spirit sanctify you. Let the Holy Spirit teach you. Let Him lead you. Deja que el Espíritu Santo te santifique, te enseñe, te dirija. Yeah, we need to give diligence to make this calling sure in the election that we're chosen. Y debemos ser diligentes de mantener firme ese llamamiento y elección. Look in Hebrews chapter 3, Miren Hebreos capítulo 3, verse 1. verso 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle, high priest, and our profession, Jesus Christ. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Holy brethren,
Hermanos santos, You're partakers of a heavenly calling. ustedes son partícipes del llamamiento celestial. He's not worried about the things in this earth. This is a heavenly calling. Él no está preocupado con las cosas de esta tierra. Esto es un It's where you're going llamamiento to be celestial. for eternity. ¿Dónde vas a estar por la eternidad? The greatest thing that God's offering us of is a heavenly calling to be joined with Jesus forever. Lo más grande que Dios nos ha ofrecido por la eternidad, estar unidos con Jesús por siempre. This is not about earthly gain. Y esto no es para ganar cosas terrenales. It's not about having a big church, a little church. It's not about having a lot of money or big houses or little houses. No se trata de tener una iglesia grande o una iglesia chica, de tener una casa grande o una casa chica. It's about having Jesus. Se trata de tener a Jesús. Jesus here, right here, and sharing Jesus with one another. Jesús aquí mismo y compartiendo a Jesús los unos con nosotros. When somebody doesn't have food, we give what we have to help them. Cuando alguien no tiene comida, hacemos lo que podemos para ayudarles. When they're sick, we go visit them. Cuando hay enfermos, los vamos a visitar. Yeah, if they don't have clothes, we share ours with them. Y si alguien no tiene vestidura, compartimos lo que tenemos con ellos. And if we have talents, we use them for the kingdom of God. Y si tenemos talentos, los usamos para el reino de Dios. Come on, brethren, glory to God. This is a heavenly calling. Y vamos, hermanos, gloria a Dios, esto es un llamamiento celestial. Look in 2 Timothy, Miren segunda de Timoteo, chapter 1, capítulo 1, verse 9. verso 9. Who has saved us, called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. This calling to be the bride of Christ is a holy calling. Este llamado a ser la novia de Cristo es un llamado santo And it was his purpose to call us to be that. y era su propósito hacernos ese llamamiento. You didn't choose it, he chose you. Nosotros no lo escogimos a él nos escogió a nosotros. You've been chosen to be the bride of Christ. Ha sido escogido a ser la novia de Cristo. You've been chosen to be with him for eternity. Ha sido escogido para estar unido a él por la eternidad. He didn't choose you just when you were born of your parents. Él no te escogió cuando naciste de tus padres. He chose you before the world was even made to be his bride and to be with him for eternity. Él te había escogido aún antes de la fundación del mundo para ser su esposa y estar unido a ti por la eternidad. This is his purpose, not yours or mine. It's his purpose. Este es su propósito, no el tuyo ni el mío, su propósito. He has proposed, that's another way to say it, to you to be with him forever. Y él, otra manera de decirlo es que nos ha propuesto a nosotros de estar unidos a él por la eternidad. Our calling is because he wanted us to be called. Y es nuestro llamamiento porque él así lo quiso, que fuésemos llamados. Look in 2 Thessalonians. Miren segunda de Tesalonicenses, Chapter 1, capítulo 1, verse 11. verso 11. Wherefore we also pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness in the work of faith with power. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. Listen, I'm sure Pastor Wayne would shout amen to what I'm going to say.
Oiga, yo sé que el pastor Wayne va a decir amén a lo que voy a decir. I pray that each and every one of you will be found worthy to be the bride of Christ when he comes back. Y yo oro que todos y cada uno de ustedes sea hallado digno de ser la esposa de Cristo cuando Él vuelva. I pray that you'll rise up with all your strength and run this race to the end. Glory to God. Y yo oro que ustedes se levanten con toda su fuerza y corran esta carrera. When you're called, finish the race the best you can. That's all God can ask you. Cuando eres llamado, corre la carrera con todo lo que tengas. Paul said he forgot what was behind him, but he was pressing forward and reaching to win Christ the prize that was before him. Y Pablo decía que él olvidaba ciertamente lo que quedó atrás y se extendía a lo que estaba adelante, a la meta del supremo llamamiento. I know that you have one person on your side that's better than any pastor, any apostle. That's Jesus wants you to be there. Y sé que tienes una persona de tu lado que es mejor que cualquier pastor, cualquier apóstol, y es Jesús que quiere que estés allí. He wants you to be worthy. Él quiere que seas hallado digno. Look in Romans chapter 11. Miren Romanos capítulo 11. Pastor, why would God choose me? Pastor, ¿por qué me escogería Dios a mí? There's nothing good in me. No hay nada bueno en mí. How many times has Pastor Wayne taught us that God doesn't choose the noble? He doesn't choose the rich, the great, the educated, all of these great things. He chooses the weak, the lonely. He chooses the people that aren't to make them something. Y ¿cuántas veces no ha compartido el pastor Wayne que Dios no escoge los sabios y los entendidos y los grandes de este mundo, sino lo vil y lo menospreciado? Don't think that there's anything good you've ever done for God, whether you paid your tithes or you went to church or in your own way that you're worthy of anything. Y We're no, not. y no pienses que tú has hecho algo por Dios, que te has ganado esto de ser digno ante Él, porque en realidad no nos hemos ganado eso. But in Romans chapter 11, Pero en Romanos 11, verse 29 says, ver- for the gifts and callings of God are without repentance. verso 29 dice, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. See, all the gifts of God, all the callings of God are free. Los dones de Dios, el llamamiento de Dios es gratuito. When you and I were sinners, God called us. Cuando tú y yo éramos pecadores, Dios nos llamó. Yeah. Paul says to a church, he says, look, be confident of this very thing. He that began a work in your life can complete it. Y Pablo le dice a una de las iglesias que estuviesen confiados en que el mismo que comenzó la buena obra la perfeccionará. See, when we get this calling, then Jerusalem above has birthed us through the Spirit to be the bride of Christ. Y cuando la Jerusalén de arriba nos enviste en el Espíritu para ser la novia de Cristo, You can have this calling on your life. puedes tener ese llamado en tu vida, You can be chosen and working towards it or whatever, puedes estar obrando en esto, because you have a birthright to it because He's called you, and now you're giving yourself to it. porque tienes un derecho de primogenitura, porque para eso has sido llamado. But I warn you, be very careful. Y te advierto que tengas mucho cuidado. Look in Hebrews chapter 12. Miren Hebreos capítulo 12. In verse 16, it tells us about someone that had a birthright, but he didn't care about it. En el verso 16 nos habla de alguien que tenía primogenitura, derecho de primogenitura, pero no le importó. Well, verse 15 will start off.
Vamos a Looking comenzar con, diligently, lest any man fall of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, thereby many be defiled. Lest there be any fornicator, profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. So Esau had a birthright, Así que Esaú tenía un derecho de primogenitura, but he didn't care much about it. no le importó mucho. And for a little morsel of soup or meat, Y he gave it to his brother. por un bocado de potaje, él le vendió su primogenitura a su hermano. How would you feel if Jesus came back and he didn't take you like the five unwise virgins? ¿Y cómo tú te sentirías si Jesús regresa y no te toma como a las vírgenes insensatas? Because you weren't ready. Porque no estabas listo. You didn't really want to win Christ. You said you're a Christian, you went to church, you did everything you can, but you still got involved with the world and other things. Pero que en realidad no querías ganar a Cristo, quizás ibas a la iglesia, quizás hacías algunas cosas, pero te envolvías más en las cosas de aquí abajo. That's why Peter says, with all diligence, make your calling and election sure. Know what you're called by God for. Know what God wants for your life. Know what the purpose that God has for you. Y por eso es que Pedro dice que hagas firme tu llamamiento y elección, que sepas para lo que fuiste llamado, a lo que te diriges. I promise you, if you're in the church of Jesus Christ, Y te prometo, si tú estás en la iglesia de Jesucristo, if you've been born again, take water baptism, baptized in the Holy Spirit, speak in heavenly language, si has sido nacido de nuevo, bautizado en agua, recibido el Espíritu Santo, hablas lenguas celestiales, there's time to repent. there is time to repent. Yes. Hay tiempo para que te arrepientas. Yeah, you can change. You can get ready. Puedes cambiar, puedes prepararte. You can turn unto God. Jesus wants that. Tú puedes volverte a Dios. Jesús quiere eso. Look at Revelation chapter 3. Miren Apocalipsis capítulo 3. He calls these churches that were not right to overcome. Y él llamó a estas iglesias que no estaban listas a que venciesen. Last week I talked about being an overcomer. La semana pasada hablé sobre ser vencedores. That he's put a spirit in us to overcome. Él puso un espíritu en nosotros para vencer. It doesn't matter where you are today. You can be something better tomorrow by reaching forth to the things before you. Y no importa dónde te encuentres hoy, puedes ser mejor mañana, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está adelante. He's called these churches, but he wants them to overcome and to be ready because they're called to be the bride of Christ. Y llamó a estas iglesias para que se prepararan, porque él quería que fuesen la novia de Cristo. This church of Philadelphia was one of the churches that was not called to repentance. Y esta iglesia de Filadelfia fue una de las que no les fue dicho que tenían que arrepentirse. But he told them, be very careful that no man takes your crown. Pero se le advirtió que tuviesen cuidado que ninguno tomase su corona. But then in look, verse 12, what he says to this church. Y miren en el verso 12 lo que le dice a esta iglesia. He that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. He shall no more go out. I will write upon him the name of my God, the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God, and I will write upon him my new name. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. He's saying, if you overcome all the things I've called and put on your life, you're going to receive. Y él le dice a esta iglesia, si tú vences, todo lo que yo te dije que ibas a recibir, todo lo que te prometí que ibas a recibir, lo recibirás. Yeah, the angel took John up and said, "You want to see the bride?" He showed him New Jerusalem, the city. Y That's the bride. el ángel tomó a Juan y le dijo, te mostraré la ciudad, la esposa del Cordero, y vio la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, esa es la esposa del Cordero. And Jesus said, "If you overcome, I'm going to write upon you the name of my God." Y dice Jesús, si tú vences, yo voy a escribir sobre ti el nombre de mi Dios. I don't think Pastor Wayne and I know that name, do you? Y yo no creo que el pastor Wayne y yo conozcamos ese nombre. We know the name Father, we know the name God, but Jesus is telling us there must be a very secret name that he knows that we don't. Y conocemos el Padre, conocemos Dios, pero Jesús nos dice aquí que hay un nombre muy especial que no conocemos. And I'm going to write upon you the name of the city of my God, Y voy a escribir sobre ti el nombre de la ciudad de mi Dios, which is New Jerusalem. la cual es la nueva Jerusalén. See, God says that city is his city, Y and dice, the bride of Christ is his, just like his son. y Dios dice que esa ciudad es su ciudad y la esposa de Cristo es también de él, según es de su Hijo Jesús. And I will also write upon you my new name. Y también voy a escribir sobre ti mi nombre nuevo. You know, when husbands and girls get married, normally the girl takes the last name of the husband. Y cuando se casa un hombre y una mujer, por lo general la novia adopta el apellido de su esposo. Leaves her father and mother and gets joined to her husband. They become one flesh. Y deja a su padre, a su madre, se une a su esposa y son una sola carne. Do you want to know his new name? ¿Quieres tú conocer el nuevo nombre de Jesús? Have it written upon your forehead, you're my bride. Lo va a escribir sobre tu frente, tú eres mi novia. Do you want to be in that city of God that he's prepared for you? ¿Quieres estar en esa ciudad de Dios que ha sido preparada para ti? I can't imagine 51 years running for the Lord and ending up on new earth. I just can't, I can't get it in me. Y, Tom, one more time, I'm sorry. I can't imagine to be running for 51 years No me puedo imaginar estar corriendo por 51 años and not achieving to be in New Jerusalem, but to end up on new earth. y no alcanzar la nueva Jerusalén y terminar en la nueva tierra. Oh, yeah, I'll be happy that I'm in eternity, Bueno, voy a estar feliz de que voy a estar en la eternidad, but I'm not what he called me to be. pero no voy a hacer aquello para lo cual Él me llamó. He has grace to help us in these last days. Él tiene gracia para ayudarnos en estos últimos días. He's a great God. Él es un gran Dios. Look in Revelation chapter 19 in closing. Mire, cerrando Apocalipsis capítulo 19, I want to read verses 6 and 7 again. quiero leer nuevamente los versos 6 y 7. And I heard as it were the voice of a great multitude and the voice of many waters, the voice of mighty thunder, and saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo aleluya porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
My prayer that all of us are called for that. Let's all get running. Forget what's behind. Let's run that we can achieve what God wants for us. Y mi oración es para todos nosotros que hemos sido llamados, corramos de modo que lo alcancemos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. If we draw nigh to God, He'll draw nigh to us. It's His purpose that we would be there with Him. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es su propósito de que estemos allí con Él. But I want to remind you, if you don't run the race, somebody's going to be there. Y quiero recordarles, si tú no corres la carrera, alguien va a estar allí. Someone's going to be the bride, the wife that made herself ready. Alguien va a ser la esposa que se preparó. Why don't you make it you tonight? ¿Por qué no haces esto tuyo esta noche? Make a decision tonight. Toma una decisión esta noche. This one thing, I'm going to forget what's behind me and I'm going to start running that I might win Christ. Una cosa hago, olvido lo que está atrás y me extiendo adelante corriendo para ganar a Cristo. When He comes back, I want to be found worthy. Cuando Él vuelva, quiero ser hallado digno. We'll be praying for you. God bless you. Vamos a estar orando por ustedes. Dios les bendiga. Pastor Wayne, Pastor Wayne, you can pray for us, share anything you like. puede orar por nosotros, compartir lo que tengas. Well, praise God. This message never gets old. Gloria a Dios. Este mensaje nunca cansa. I love that story of Esther. Me encanta esa historia de Esther. Amen. She didn't belong there. Ella no pertenecía a aquel lugar. She was a Jew, and nobody knew that except for Mordecai, but she shouldn't have even been in that so-called beauty contest. Ella era judía, nadie lo sabía excepto por Mardoqueo, y no se supone que ella estuviera allí en ese casi como concurso de belleza. But what struck me tonight, and I wrote it down in my notes, Y lo que me tocó esta noche, y lo anoté en mis notas, Esther didn't win a beauty contest. Esther no ganó un concurso de belleza. She won the king's heart. Ella se ganó el corazón del rey. We're not trying to win some contest. Y no estamos tratando de ganar algún concurso aquí. We want to win his heart. Queremos ganar Amen. su corazón. Let's pray that God can help us to keep that mindset. Y vamos a orar que Dios nos ayude a mantener ese modo de pensar. We're not trying to win popularity contests or who's the richest or the smartest or who has the biggest church. Y no estamos tratando de ganar un concurso de popularidad, quién es el más listo o quién tiene la iglesia más grande. I'm sorry. Oh, Pastor Wayne there? Yeah, I think there's something going on with my internet here. You're back. ok. Anyway, let's pray. Oremos. Father, thank you for your word tonight. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Thank you, Jesus. We ask for the Holy Spirit to open up our eyes, Y pedimos que el Yes. Espíritu Santo abra nuestros ojos, give us illumination, give us revelation nos dé iluminación y revelación of this great high calling, de este gran supremo llamamiento, a heavenly, holy calling un llamamiento celestial santo to be the bride of your Son, Father. para ser la esposa de tu Hijo, Yes, Padre. Jesus. Let us not take this calling lightly. Y no permita, Señor, que tomemos este llamamiento a la ligera. Stir us up tonight and help us to hear what you're saying to us. Y avívanos esta noche y ayúdanos a escuchar, a oír lo que nos estás diciendo. Lord, we choose to forget everything behind, Y, Señor, Yes. escogemos dejar lo que pasó atrás to set our affection on things above and to press toward that prize of winning the heart of Jesus. poner nuestra mente en las Yes, cosas de Lord. arriba y Mm. poner en nuestro corazón el ganar a Jesús. Give grace to each and every one listening tonight. Da gracia a todos los que escuchan esta noche. Give us the mindset of an overcomer Danos la mente de un vencedor to press through any hindrance,
anything that's trying to hold us back, para sobrepasar cualquier tropiezo, todo aquello que nos limite, that we can gain Christ. de modo que podamos ganar a Cristo. We ask it in his name, in the name of Jesus. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you all. Dios Thank les you, bendiga a Pastor. todos. Gracias, pastor.